बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मसला ये है ख़वातीन हज़रात, मसला ये है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। हम अमेरिका में बैठे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत से मौज़ूआत हैं इस मौजू पे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन आज मैं जिस मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मैंने एक ख़बर पढ़ी और वो ख़बर ये थी कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और किसी भी मुल्क में जाकर सियासी पनाह यानी पॉलिटिकल असलम अगर लेते हैं तो उनको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा, उनको किसी किस्म की मराहत नहीं दी जाएंगी। जबकि अब तक तो ये ऐसा होता रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग कह रहे हैं जो ख़ुद जब उन पे कोई मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान में तो लंदन जाकर ख़ुद सियासी पनाह हासिल करते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लीडरान कह रहे हैं, वो हुक्मरान कह रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। बहुत माजरत के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं पिछले 77 साल से वही सिलसिला बस रिपीट होता रहता है। और जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो जीते हुए नहीं थे लेकिन हुकूमत में हैं। चलें, आप हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में रहते हुए आवाम को कोई तो फ़ायदा पहुँचाइए, कोई तो सहूलत दीजिए। ये ख़बर सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो लोग जो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं और अगर सियासी पनाह का वो इजहार करते हैं किसी मुल्क में जाके कि हमें ये चाहिए, हमें मुश्किलात हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आइंदा उनको पासपोर्ट रिलीज़ नहीं किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि लोग पाकिस्तान से क्यों जाना चाहते हैं, क्यों मुल्क से भागना चाहते हैं? किसको अपनी ज़मीन प्यारी नहीं होती, किसको अपने लोग प्यारे नहीं होते? वतन से मोहब्बत कौन नहीं करता? हर कोई करता है। लोग मजबूरियों से वतन छोड़ रहे हैं, बेरोज़गारी से तंग आकर वतन छोड़ रहे हैं। जो अशराफिया है उनको किसी किस्म की मुश्किल नहीं है, बेपनाह जिनके पास पैसा है उनको कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो उस शख्स को है जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, जिसके पास घर में सामान ग्रोसरी ले जाने के लिए पैसा नहीं है। ईद, बकरीद और बहुत से त्यौहार आते हैं, शादियाँ आती हैं ख़ानदान में, वहाँ देने के लिए पैसा नहीं है। वही लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। आज के दौर की बात हो रही है। आप यकीन करें, मैं भी आज पिछले 33-35 साल से मुल्क से बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैं साल में 2 मरतबा पाकिस्तान जाता हूँ, 3 मरतबा भी पाकिस्तान जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, अपने लोगों से बहुत मोहब्बत है। कहा जाता है, मैं ये कहूँगा कि मेरी किस्मत पे शायद आबोदाना यहाँ लिखा था, मैं आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त के साथ मैं इस मुल्क में रहता हूँ। लेकिन आज के दौर में लोग अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आज लोग मजबूरी में जा रहे हैं। उनको मजबूर किसने किया है? हमारे हुक्मरान क्या कभी सोचते हैं कि गरीब आदमी के मसाइल क्या हैं, गरीब आदमी की मुश्किलात क्या हैं? सिवाय लफ्ज़ी बयान के कोई दूसरी बात नहीं है उनके पास। वो जानते बूझते मसाइल को हल करना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अगर इन लोगों के मसाइल हल कर दिए तो हमें वोट कौन देगा, हमें ऐवान बाला की सीढ़ियाँ कौन चढ़ाकर आला सीटों पर बिठाएगा, हमें कौन वज़ीर और सफ़ीर और वज़ीर आज़म बनाएगा। तो ये जब सारे मसाइल होते हैं तो फिर लोगों पे तवज्जो नहीं दी जाती। और जब लोग मजबूर होकर मुल्क छोड़ना चाहते हैं और छोड़ देते हैं बड़ी मुश्किलों से, किस तरह से पैसे जमा करके, खुशकिस्मती से कोई वीज़ा लग जाता है, किसी का वीज़ा नहीं लगता तो वो डंकी का लफ्ज़ है कि उसके ज़रिए, लोगों के ज़रिए, एजेंटों के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करके लोग दूर दराज के मुल्कों में पहुँचते हैं। तो अब उसके ऊपर ये बम गिराया गया है कि उन लोगों का पासपोर्ट रिलीज़ नहीं होगा, उनको नेक्स्ट टाइम पासपोर्ट नहीं मिलेगा जो किसी मुल्क में जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त देंगे। फिर मैं कहूँगा कि ये बात वो लोग कर रहे हैं जो जब जिनके ऊपर मुश्किल आती है मुल्क में तो जाकर लंदन और यूरोप में जाकर सियासी पनाह हासिल कर लेते हैं। ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के बयान देने से पहले सरकार को या सरकार चलाने वालों को सोचना चाहिए कि हम क्या लफ्ज़ कहने जा रहे हैं, क्या बात कहने जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, हम तवील अरसे से
پاکستان سے باہر ہیں، لیکن پاکستان کے لیے آج بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے، آج بھی ہم سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سہولت کے وہی پھول پاکستان میں بھی کھلیں جو باہر کے ممالک میں نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ بجائے اس کے کہ پاکستان کے سیاستدان، حکمران لوگوں کے مسائل حل کریں، ان کے اوپر بے جا پابندیاں لگا رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان سے باہر جائیں نہیں۔ آپ کے اپنے ملک میں کیا نہیں ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اگر پاکستان کے حکمران پاکستان کے حالات اور واقعات کو اچھا کرتے تو کوئی پاکستان سے باہر جانا نہیں چاہتا، کوئی جانا نہیں چاہتا، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ نئی نئی پابندیوں کو سوچا جا رہا ہے، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ضرور ٹیکس لگنا چاہیے، ٹیکسوں سے ملک چلتے ہیں، لیکن ٹیکس ان پہ لگایا جائے جن کی واقعی اتنی آمدنی ہو۔ غریب آدمی پہ ٹیکس لگا کر، امیروں کو ان سے بچا کر مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو پولیٹیکل اسائلم کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ملک سے باہر جا کر سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا، اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے اور حالات و واقعات ایسے پیدا کیے جائیں کہ پاکستان سے لوگ باہر جا کر سیاسی پناہ کی درخواست نہ دیں۔ لوگ پاکستان سے باہر نکلنے کا سوچیں ہی نہ، سیاسی پناہ کی درخواست تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو میری صرف اتنی ہی درخواست ہے ارباب اختیار سے کہ حالات اور واقعات ایسے کیجئے کہ پاکستان سے لوگ ملک چھوڑ کر نہ جانے کا سوچیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی سیاسی پناہ کی درخواست دینے کی۔ یہی ایک درخواست ہے، یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کر دیجئے، جو کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، جو کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی اور ان تمام لوگوں کی جو ملک چلاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ملک کے حالات اور واقعات کو اچھا کریں اور پاکستان کے غریب عوام کو، امیر عوام کو اور ہر کسی کو سہولت مہم پہنچائیں۔ پاکستان ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاکستان کے لوگوں کے لیے اور حکمرانوں، سیاستدانوں اور دیگر لوگوں کے لیے جن کو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان سب کے لیے۔ پاکستان سے باہر ہم لوگ رہتے تو ہیں، لیکن وطن کی یاد بہت آتی ہے، بہت زیادہ۔ لوگ سوچیں اس بات کو، سمجھیں اس بات کو، غریب آدمی کے مسائل حل کیے جائیں رادر دین کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ یہی آپ سے درخواست ہے، یہی ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کیجیے۔ اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام آپ ہمارا AT TV پہ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ YouTube چینل پہ بھی دیکھتے ہیں۔ YouTube چینل پہ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں، تو آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عارف افضل عثمانی کو۔ اللہ نگہبان۔